Ito mga bossing, no? Boss Amo, tutugtugin natin yung ano, sound check ni Elias TV. So, yung chords niyan, E minor, tapos B minor lang. So, tara, sound check natin yan. Samahan na rin kaya natin ng sayaw, no? Para ano, maganda. Oh, hi! Yeah, yeah! Yeah, 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 yeah. Banet mga bay! Yeah, 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 yeah. Chords niya, tapos yung strum niya, typical na strum lang. Yeah. Ganun lang. Gusto niyo, maturo ko rin sa inyong tugtog. Ayun sayaw, ito. Gawin natin. Wait lang ha. Ito yung tunog ha. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ayos.